साफ सुथरा बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहरिक एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामी ने ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सड़कों के किनारे कचरा कुंडियों का खात्मा और मिट्टी साफ करने की हिदायत भी की गई हैं। आपको बताएं कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहरिक हो गया है। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सड़कों के किनारे पर कचरा कुंडियों का खात्मा और मिट्टी साफ करने की हिदायत भी की गई हैं। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहरिक एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ज़ेर सदारत जो है अहम इजलास हुआ है। शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इजलास में एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामी की जानिब से सड़कों के किनारे कचरा कुंडियों का खात्मा और मिट्टी साफ करने की जो है हिदायत भी दी गई हैं, जबकि कचरा उठाने वाली गाड़ियों और डस्टबिन की मरम्मत कचरेदान चोरी होने से बचाने के लिए हिकमत अमली बनाने का भी उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामी का कहना है कि कचरा उठाने के मजमूई ऑपरेशन की कारकर्दगी जो है वो बेहतर बनाई जाए, जबकि कचरा उठाने के मजमूई ऑपरेशन की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। तमाम गाड़ियां और मैकेनिकल मशीनरी जो है ऑन रोड होनी चाहिए। इजलास में शहर के दाखिली रास्तों के रेलवे ट्रैक साफ करने की भी हिदायत जो है वो एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से दी गई है, जबकि उनकी जानिब से केएमटी इंस्पेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करके कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने के भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को अहकाम दिए गए हैं। इजलास में तमाम अजला के जो है मुतालिका अफसरान और चाइनीज कंपनी के अहदेदार भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची के ताजरों से नाराज, बोले जिसको जहां मौका मिलता है बुराई करता है, सोचता है तनकीद करने से खबर बनेगी। ऐसा ना करें, मसाइल हैं, हम मानते हैं, अच्छी बातें करें और हमारे साथ मिलकर काम करें। और आरिफ भाई बैठे हमारे बारे में तो अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि 1.6 बिलियन डॉलर्स हम खा गए। वो कौन से थे? 1.6 बिलियन डॉलर्स हैं कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी तक खर्च सिर्फ 100 मिलियन से भी कम डॉलर हुआ है, और उसी में ये K4 की ऑगमेंटेशन है। मसला यही है कि जहां किसी को देखा और ये सोचा कि अगर मैं बुराई करूंगा तो मेरी खबर बनेगी, इस चीज से जरा परहेज करें। दूसरों को बुरा भला करने की बजाय एक मोमबत्ती आप भी जलाएं। कराची 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन का शहर है। कोई भी इतना बड़ा शहर जो इस तरीके से अनप्लान्ड एक्सपैंड हुआ हो, अनप्लान्ड वो हमने नहीं किया। ये आप सबको पता है कि जो एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था जिसके बाद खुली छूट दे दी गई थी। गैस गायब मगर बिल वक्त पर आने लगे। गैस बंदिश से सताए शहरियों ने गैस से महंगी एलपीजी को तरजीह दे दी। कहते हैं गैस न आने के बावजूद 3000 रुपए का बिल आ गया। इससे बेहतर तो महंगी एलपीजी है, खाना तो बन जाता है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। एक जानिब बंदिश, दूसरी तरफ महंगाई। कराची वाले दौरे अजाब में मुब्तला। गैस की मुतबादिल एलपीजी भी पहुंच से बाहर होने लगी। एलपीजी सरकारी कीमत से 40 रुपए महंगी होकर 290 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं सुबह उठने के साथ गैस पानी समेत हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिहाड़ीदार 300 रुपए की एलपीजी डलवाएगा तो बाकी अखराजात कैसे पूरे होंगे? इतना हम दिहाड़ी नहीं कमाते हैं जितना शाम को एलपी पे खर्चा हो जाता है, और एलपी इस मौसम में तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनवरी का महीना अब तो डाउन है सर्दी, और सर्दियों के अंदर 300 रुपए किलो एलपीजी जा रही है। ये हुकूमत की नाअहली है। सुबह उठते हैं तो बिजली का परेशानी, पानी का परेशानी, गैस का परेशानी, ये सब परेशानी है। प्राइवेट कंपनियों में जो है ना 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह है। आप बिल भरेंगे या पेट पालेंगे? 200 रुपये टमाटर किलो, 200 रुपये प्याज किलो, बच्चों को क्या खिलाएं? शहरियों ने महंगी एलपीजी को ही नसीब का लिखा मान लिया। कहा महंगी एलपीजी से खाना तो बन जाता है, गैस तो आती ही नहीं। ये तो हर घर की ज़रूरत है गैस। अब घरों में गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे। अगर ये 300 रुपये किलो दे रहे हैं तो हमारे लिए भाई ये बेहतर है। शहरियों का मुतालबा है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
منگو پیر ٹاؤن کی UC15 کے علاقے MPR کالونی کے 50,000 مکین 2 ماہ سے گیس اور پانی کی بندش سے پریشان۔ کہتے ہیں لکڑیوں سے کھانا بنا رہے ہیں، پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شاہ فیصل محلہ MPR کالونی کو مسائل نے گھیر لیا۔ منگو پیر ٹاؤن کی UC15 کا علاقہ 50,000 نفوس پر مشتمل ہے، جہاں سوئی گیس اور پانی غائب ہے، جبکہ اونچی نیچی کچی گلیاں، کچرا اور کھلے مین ہول درد سر بنے ہوئے ہیں۔ تقریباً یہ 5-6 مہینے ہو گیا کہ گیس بھی نہیں آ رہے اور بجلی کی بھی حالات خراب ہے، اور خاص کر پانی اور یہ گلیاں۔ مکین بولے 2 ماہ گزر گئے، سوئی گیس کی بندش کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، لکڑیاں جلا کر پیٹ کی آگ بجھانے اور خرید کر پانی پینے پر مجبور ہیں۔ کوئی منتخب نمائندہ علاقے کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ ہمارا گرمی میں چولہا نہیں ہے، کیا نام ہے، گیس میس نہیں ہے، تو ہم یہ لکڑی لے کے اسے اپنے گزارا کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا پانی کا کوئی سہولت ہے، نہ کوئی بجلی کا بھی سہولت نہیں، گلیوں کا سہولت نہیں۔ 50,000 آبادی پر مشتمل MPR کالونی کا شاہ فیصل محلہ انتظامیہ کی فوری توجہ کا مستحق ہے۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں معروف براڈ کاسٹر ٹی وی فنکارہ اور نثر نگار نیلوفر عباسی کے ناول کی تقریب رونمائی جاری ہے۔ یوسفی صاحب کے تشریف لانے تک ہم ایک مرتبہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ناولٹ زیب النساء انتظار میں ہے، یہاں پیچھے میز پر موجود ہے۔ آپ خواتین و حضرات میں سے جو یہ خریدنا چاہے اور پھر نیلوفر عباسی صاحبہ سے دستخط کرا لے تو یہ ایک بڑی یادگار چیز ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیرزادہ قاسم صاحب، ظہیر احمد خان صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز حاضرین، نیلوفر صاحبہ، مجھ سے پہلے جو عنبر اسیر صاحبہ نے اور ہمارے شاہ لطیف صاحب نے تعارف کرایا تھا، اور پھر ظہیر احمد خان صاحب نے یادیں اپنی تازہ کی، اس کے بعد مزید کچھ کہنا بڑا مشکل ہے۔ مختصراً کچھ جملے میں ادا کرنا چاہوں گا۔ نیلوفر علیم سے نیلوفر عباسی تک بس نام ہی کافی ہے۔ صداکاری کا میدان ہو، اداکاری کا شعبہ ہو، زمانہ طالب علمی ہو یا محکمانہ ذمہ داری ہو، ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ ہو، شادی کے بعد ازدواجی زندگی اور بچوں کی تربیت، غرض زندگی کا جو بھی دور گزرا مثالی گزرا، اور اب تحریر و تصانیف کی طرف مائل ہیں، سو اس میں بھی ایسے جھنڈے گاڑیں گی کہ جنہیں بھلایا نہ جا سکے گا۔ ہر دور میں کچھ لوگ ایسی خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں کہ جو چاہیں کر گزریں، سو نیلوفر عباسی بھی بس ایسی ہی ہیں، جو چاہا سو کیا، اور اب بھی جو چاہ رہی ہیں سو کر رہی ہیں۔ صداکاری، اداکاری اور اب لکھاری، کہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ یہ بات اپنی جگہ کہ قمر علی عباسی، جنہیں مرحوم کہنے کو دل نہیں چاہتا، کی تصانیف اور سفرنامے اپنی جگہ مثالی ہیں، لیکن اب جو نیلوفر عباسی نے لکھنا شروع کیا ہے تو لگتا ہے کہ ہر سال 1 یا 2 تصانیف پڑھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ پہلے 2 تصانیف نایاب ہیں ہم اور راز کی بات منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اب حالیہ تصنیف ناولٹ زیب النساء انتظار میں ہے۔ قمر علی عباسی کی تصنیف شونار بنگلہ کے ایک باب کی تکمیل ہے۔ اس ناولٹ میں جہاں محرومیوں، ناانصافیوں، حق تلفیوں کا ذکر ہے، وہیں عصبیت کا رونا بھی ہے۔ عصبیت جو رنگ، نسل، زبان، بیان اور علاقے کی بنیاد پر برتی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم تعصب کے فریب میں جکڑ جائے تو اپنے پرائی کی تمیز کھو بیٹھتی، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا۔ نیلوفر عباسی نے کلکتہ سے مدھوپور سے محمد پور ڈھاکہ تک کی خوں چکا داستان کو جس طرح قلم بند کیا ہے، اس نے انسانی بے حسی کو بے نقاب کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب ہم عصبیت کا شکار ہو کر تعصب برتنے لگتے ہیں تو اپنے پرائی کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔
अच्छे बुरे का फ़र्क भूल जाते हैं और यहीं से इंसानियत का ज़वाल शुरू होता है। इंसानियत ख़त्म हो जाए तो इंसानी माशरे में कुछ नहीं बचता। इन सब एहसासात का इज़हार नीलोफर अब्बासी ने ज़ेबुन्निसा इंतज़ार में है खूब किया है। खुदा करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया मकसूद यूसुफ़ी साहब। हम आज से दरख्वास्त गुजार हैं कि आप स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हों। नीलोफर अब्बासी साहिबा का जो नॉवलेट है उसमें इनके जो जुमले हैं वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। निहायत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे और पुरअसर। एक जुमला देखिए कि ज़ेबुन्निसा एक हमदर्द, पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली लड़की है जिसे बारिश से, चांदनी से और फूलों से प्यार है, और जो इन चीज़ों को पसंद करता है वो झील की उस सतह की तरह होता है जिसमें झांक कर नीचे तक देखा जा सकता है। ये हमें इसलिए याद आया कि अब हम इज़हार ख़याल के लिए जिस शख्सियत को बुला रहे हैं वो भी ऐसी ही प्यारी सी एक शख्सियत है। तारुफ़ कराया जाए तो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत कि जो पब्लिशिंग से भी वाबस्ता हैं, चेयरपर्सन भी हैं, जासूसी डाइजेस्ट, पाकीज़ा डाइजेस्ट और सरगुज़िश्त और सस्पेंस, इन तमाम की वो मालिक भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं। तमाम काम नहायत खुशउस्लूबी से अंजाम देती हैं और बरसों से ये खिदमात अंजाम दे रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने घर की और अपने शौहर की जो खिदमात अंजाम दी वो भी हम सब गवाह हैं और हम सब देखते रहे हैं। लेकिन अगर उनकी शख्सियत की बात की जाए तो इतनी सादा, इतनी मोहब्बत करने वाली कि महसूस होता है कि ये हमारी दोस्त हैं, ये हमारी बड़ी बहन हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा अज़रा रसूल। मारूफ ब्रॉडकास्टर, टीवी फनकारा और नसर नगार नीलोफर अब्बासी के नावल की तकरीब रूनुमाई जारी है। ताजिरों का वज़ीर आला को तनकीद से बचने के लिए कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर बोले, टूटी हुई सड़कों, अमनो अमान और सीवरेज के मसाइल पर तनकीद ना करें तो फिर क्या करें। बच्चे गटर में गिर गिर कर मर रहे हैं, माँ बाप बद्दुआएं देते हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के ताजरों से नाराज़ हैं। कहते हैं कि ताजिर सिर्फ तनकीद करते हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत के जो मंसूबे हैं वो भी गिनवाए। साथ ही साथ उनका कहना है कि ताजरों को चाहिए कि सिंध हुकूमत के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ाए जाएँ बजाय तनकीद के। मेरे साथ चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर मौजूद है। मीर, देखिए, तनकीद से तो कौमें बनती हैं, कारकर्दगी बेहतर होती है, गलतियों की इस्लाह का मौका मिलता है। और जिस शहर में लोग पानी की आतों तरसे हुए हों, टूटी हुई सड़कों ने उन्हें बदहाल किया हो, ट्रैफिक में घंटों वक्त ज़ाया होता हो, उसके अलावा गटर बहते हुए हों, कचरे के ढेर हों, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हों, तो वो तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और आप जो शिकायत हैं लोगों की और ताजरों की वो दूर करें। तो मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आला सिंध का ये कहना कि उनके मंसूबों में ताजिरों को सपोर्ट करें, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, पानी का मसला हल करें, दीगर चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया, तो फिर लोग आप पर एतबार भी करें कि आप में वाकई कोई सलाहियत है। अतीक मीर मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि तनकीद इस्लाह के लिए की जाती है। अगर मुराद अली शाह को ये तनकीद बुरी लगती है तो उनका कहना है कि उनको सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। ओवरऑल देखने की जो तिजारती हल्के हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है इस बयान के बाद। जी,
ایکسپو سینٹر میں فیملی فیسٹیول جاری مرحبا لیبارٹریز نے مختلف مصنوعات نمائش کے لیے پیش کر دی۔ فوڈ پروڈکٹس، نیچرل کاسمیٹکس، ہربل میڈیسن سمیت دیگر اشیاء شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ایکسپو سینٹر میں منعقد فیملی فیسٹیول میں مرحبا لیبارٹریز کا اسٹال شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شہد، مہندی، اساقول، انواع اقسام کے شربت، مربے، عرق گلاب سمیت دیگر مصنوعات میں شہریوں نے خوب دلچسپی کا اظہار کیا۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ مرحبا کی پروڈکٹس اپنی مثال آپ ہیں۔ میں مرحبا کو کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں اور دوسروں سے بہتر ہے۔ میں بہت اچھا نہیں کہوں گا لیکن دوسروں سے بہت اچھا ہے۔ تمام قسم کے جو مربے ہیں نا وہ بہت اچھے قسم کے ہیں، کوالٹی ان کی بہت اچھی ہے اور پیکنگ صاف ستھری ہے۔ کم سے کم اگر رکھی رہ جائے غلطی سے 2-4 مہینے تو وہ کام میں آ جاتی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اب مرحبا کی مجھے تو یہ نہیں پتہ لیکن میں نے جو لینی تھی وہ مہندی لے لی۔ ویسے ان کی ماشاءاللہ مرحبا جو ہے مشہور ہے اور اچھے لوگ ہیں، اچھی پروڈکٹ ہے ان کی۔ ابھی تو میں نے فرسٹ ٹائم لیا ہے تو آئیڈیا نہیں ہے مجھے، لیکن آئی ہوپ کہ اگر مجھے اچھا لگا تو دوبارہ میں ضرور آؤں گی کیونکہ مجھے کافی ساری چیزیں جو ہے بہت اچھی لگی۔ مرحبا لیبارٹریز کی برانڈ اینڈ مارکیٹنگ مینیجر عثمان مقبول کا کہنا تھا کہ مرحبا لیبارٹریز 1975 سے کام کر رہی ہے، جو 250 سے زائد مصنوعات بناتی ہے اور 40 ممالک میں ایکسپورٹ کرتی ہے۔ مرحبا 1975 سے قوم کے لیے، پاکستان کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ مرحبا لیبارٹریز ہماری پروڈکٹ کی بات کی جائے تو ہماری تمام پروڈکٹ 250 سے زیادہ جو پروڈکٹس ہیں وہ تمام کی تمام نیچرل ہے۔ نیچرل پروڈکٹ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں سب کو یہی سجیشن کرتا ہوں کہ اپنی لائف میں نیچرل چیزوں کو لے کے آئے تاکہ آپ سائیڈ ایفیکٹ سے، یہ جتنی بھی موسمی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، اس سے آپ محفوظ رہ سکے۔ اور ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ہم 40+ کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ عثمان مقبول کا کہنا تھا کہ ان کی تیار کردہ مصنوعات مکمل طور پر قدرتی ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مصنوعات ملکی اور عالمی سطح پر مقبول ہیں۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔